Samsaya Namo Madhya Namo Rajaprajana Namo Chandra Namo Nirjana Namo Gopala Namo Govinda Om Kale Namo Kala Namo Prata Namo Maha Yogini Namo Sita Yogini Namo Om Samsara Bhaya Nasana Jandravanjaka Namo Sakar Namo Sakri Namo Sakapata Namo Naga Namo Mahesha Kurta Sambhava Namo Mahesha Namo Satya Sandana Namo Dharma Namo Kalipavali Namo Nasai Namo Nasya Namo Samana Namo Navajakir Namo Bhaira Bhaira Namo Gadan Namo Nandar Namo Salsen Namo Mahankara Namo Mardan Nedan Ejega Samjaya Namo Vaikunta Bhajana Priyaya Namo Girishaya Namo Vijakanta Namo Om Durvasri Namo Kabira Namo Nambir Namo Bhagavir Namo Sakshana Namo Mahishchar Namo Chavana Namo Tumpira Namo Amara Namo Vishwa Kshetraya Namo Vishwa Bijaya Namo Vishwa Netaya Namo Vishwa Vaya Namo Jadika Namo Japana Namo Jadika Namo Vidurvir Namo Jadika Namo Mutar Namo Sama Namo Mantara Namo Om Mantra Yuta Namo Sarva Namo Rajendra Namo Bhuvati Namo Ghanta Pali Namo Samsara Sagar Namo Nityam Namo Sampurna Kama Namo Bhakta Kama Bhaya Namo Uttamaya Namo 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 Bhakti Namo Bhakti Namo Matra Matra Namo Namo Murja Namo Shastra Namo 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 Vihara Pala Namo 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 Sarpati Namo Sarpati Namo Sarpati Namo Sarpati Mahakar Mahabhoga Mahabhaga Mahadata Mahakar Mahayura Mahadeva Mahadeva Mahakar Maharaja Mahamandra Mahamandra Mahaseva Mahodaya Namo Mahadara Namo Mahadeva Namo Mahadeva Rudra Namo Rudra Namo Namo Rudra Maya Namo Rudra Namo Simha Namo Nitya Namo Dhamma Namo Brahma Namo Virendra Namo Jaya Namo Sama Namo Vijaya Namo Vayoha Namo Kirunati Namo Sasa Namo Mudaya Namo Mukunda Namo Mudaya Namo Simha Namo Sita Namo Sita Namo Bhagavad Namo Vidya Namo Jata Bhaka Namo Nata Sita Namo Namo Atau saya mau biar mau atau tertipu mana atau saya itu naik mau atau di sini mau atau lebih mana mau atau mungkin lah serta apa yang mau yang sudah itu atau salah atau biar mau atau serta bakal serta yang mau kita nanti mau hari mau berpasti lagi mau berpasti mau berpasti Tuhan putra ada oleh mana terima di bersama mau bersama కొడుతున్నాం హోమం ఎన్ని గంటలకి ఇప్పుడు మొదలు పెడతాను ఇంకా రెండు ఉన్నాయా
బాబాయ్ పేరు ఏం పేరమ్మా? భరత్ బాబాయ్ కదా. ఏ భరత్ బాబాయ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు నూనె పెట్టి వెళ్ళాడా?